নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমাদের এখানে হলদিয়া সিটি সেন্টার অম্বুজা মলে উইন্টার হাট বসেছে। খুব সুন্দর সুন্দর কালেকশান এসছে, তাই গেছিলাম, আপনাদেরকেও একটু দেখাচ্ছি। দেখুন, খুব ভালো লাগবে, কেউ এসে কিনতেও পারেন। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे न चली रे नई रही नए नए मोड़। अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे न चली रे नई रही नए नए मोड़। अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त।